Tekan. Ini kan yang satu kunci, yang satu enggak. Sekarang masang ini tadi, masangannya ini pastikan agak bahaya ya, nggak teliti, soalnya harus sampai bunyi klik. Tekan. Ini kan yang satu kunci, yang satu enggak. Aduh, makanya apa ya, enak trik ya. Trik ya. Sama trik, tekan sini ya. Ini nggak bisa ini nggak iso ini bisa. Saya nggak ditekan ini susah. Tekan ini, tekan ini. Terus kalau enggak ya lucu. Mau keluar ya, ini tekan ini. Mau bunyi. Top. Wes, cukup ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the